ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮአችን ፍሬሽማን ኬሚስትሪ ቻፕተር 8 ፓርት 1 ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ በተለይ ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኦርጋኒክ ኬሚስትሪ የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። ለቻናሉ ግን አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ዝለቁ፣ አብራችሁን ሁኑ። Okay, today we discussed about the last chapters of freshman chemistry, introduction to organic chemistry and some highlights and some introduction about the organic chemistry የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። Let's start with the definitions of organic chemistry. Organic chemistry is the subdisciplines of chemistry that deals about carbon and hydrogen containing organic compounds. So organic chemistry ስንል ስለ organic compound የሚያጠና አንድ የኬሚስትሪ ዘርፍ ይባላል ማለት ነው። So what are organic compounds? Organic compounds ስንል ምንድን ናቸው? ወይም ደግሞ organic substance ምንላቸው ምንድን ነው? Those substances or those organic compounds are compounds which contain carbon and hydrogen at least any substance or any compound to named as organic, it must contain what? Both carbon and hydrogen. In addition to that carbon and hydrogen, it may contain other elements like nitrogen, sulfur and phosphorus, right? These are called as organic compounds እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ኦርጋኒክ ለመባል አትሊስት ምን መያዝ አለበት? ካርበን እና ሃይድሮጅን ሁለቱንም መያዝ አለበት። ከዛ በተጨማሪ ግን ኦክሲጅን ሊይዝ ይችላል፣ ናይትሮጅን ሊይዝ ይችላል፣ ሰልፈር ሊይዝ ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ፎስፈረስ ሊይዝ ይችላል ማለት ነው። ሌትስ ካም አፕ ዊዝ ሃይድሮካርበንስ። ዋት አር ሃይድሮካርበንስ? ዜር አር አባውት 10 ሚሊዮን ሰብስታንስ ዛት አር ኦልሶ ኮንሲደርድ ቱ ቢ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ዛት ኮንቴን ካርበን ኤንድ ሃይድሮጅን ፕላስ አዘር ናይትሮጅን like oxygen, sulfur and phosphorus elements. So those hydrocarbons are the simplest organic compounds that contains only carbon and hydrogen. Hydro means hydrogen, right? Carbon as it is that contains what? Hydrogen and carbons, or carbon and hydrogen ማለት ነው። Okay, there are a wide variety of hydrocarbons because they may consist of varying lengths, chains and branch chains, as well as rings of the carbon atoms, or the combinations of both branch and ring chain. So they differ in the type of carbon bond. That is why hydrocarbons can be distinguished with their carbon bond present in the molecules, right? በአጠቃላይ በሞለኪውል ያለው የካርበን ቦንድ ምን ያደርጋቸዋል? ይለያያቸዋል ማለት ነው። አልኬን ስንል ካርበን ሲንግል ቦንድ፣ አልኪን ስንል ካርበን ደብል ቦንድ፣ አልካይን ስንል ደግሞ ካርበን ትሪፕል ቦንድ ማለት ነው። So many hydrocarbons are found in plants, animals, as well as they can be extracted from fossil fuels as well, and other hydrocarbons are prepared in the laboratory. Don't forget it, the first organic compound which is extracted or prepared in the laboratory is urea. So the familiar plastic polyethylene, polypropylene, polystyrene are what? Hydrocarbon ናቸው ማለት ነው። Okay, the other thing is functional groups. Functional group, a specific arrangement of atoms in an organic compound that is capable of characterizing chemical reactions or chemical natures of an organic compound. So organic compound can be classified in accordance with their functional groups. ፋንክሽናል ግሩፕ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስንመለከት ፋንክሽናል ግሩፕ ኢዝ አን አይደንቲቲ ዳት ኢዝ አን አይዲ ካርድ ፎር ኤ ጊቨን ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ። የአንድ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ የአንድ ኦርጋኒክ ሰብስታንስ ምንድነው? መለያ ወይም ደግሞ መታወቂያው ታግ ነው ማለት ነው። ዳት ኢዝ አን identity for a given organic compound. Such for example hydrocarbons ስንል R ይኖረዋል፣ this alcohol ስንል R OH ይኖረዋል ማለት ነው። ether ስንል ROR ይኖራል፣ aldehyde ስንል RC double bond OH ይሆናል ማለት ነው። the other one ketone RC double bond R ይሆናል ማለት ነው። ካርቦክሳይሊክ አሲድ RC double bond OH ይሆናል፣ ester RC double bond OR ይሆናል ማለት ነው። amines just R NH2 and so amides RC double bond NHR ይሆናል ማለት ነው። this is what an identity that can distinguish whether this chemical compound or organic compound is an aldehyde, ketone, or carboxylic acid, alcohols, and so forth. Therefore, this is an distinguishing what? Identity for a given organic compound. We call functional groups. Okay, the next one is an alkanes. Let's try to see the classifications or the special type of those hydrocarbons like alkanes. Alkanes are what the most and the simplest organic compound that contains only carbon single bonds with hydrogen attached on the carbon single bonds and with the formula of CnH2n plus 2 አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ የምንኖራቸዋል functional ግሩፓቸው carbon single bond ነው ማለት ነው። that is bonded with hydrogen ማለት ነው። so they are commonly called as unreactives because they are what?
ስቴሪካሊ ዋት ምንድነው ስትሮንግ ኬሚካል ቦንድ ነው ያላቸው። ሞስትሊ ዜ አንደርጓት ሰብስቲቱሽን ታይፕ ኦፍ ሪአክሽንስ በት ዜ አር ሬዚስታንት ቱ ዋት አዲሽን ሪአክሽንስ ማለት ነው። ሶ ዘ ሞስት ኮመን ኤግዛምፕልስ ኦር ሰብስታንስ ዛት አር ኮልድ አስ አልኬንስ አር ዋት ናቹራል ጋዝ፣ ጋዞሊንስ ኤንድ ፕላስቲክስ አር alkanes. Dude, those alkanes can be nomenclatured or named by different senses. So the suffix for an alkane family is ended with the suffix ane. ስማቸው መጨረሻ ላይ ምን አላቸው ማለት ane ያላቸው ማለት ነው። with the prefix ምን አላቸው that indicate the carbon number። ለምሳሌ ሚት an ስንጨምርበት ኢት an ኢቴን፣ ፕሮፔን፣ ቡቴን፣ ፔንቴን፣ ሄክሴን፣ ሄፕቴን፣ ኦክቴን ኤንድ ኖኔን ኤንድ ዲኬን እያልን ምን እናደርጋቸዋለን ማለት ከሩት ወርዱ ኤኤንኢ ፕሪፊክስ ስንጨምርባቸው ምን ይሆናሉ ማለት ነው አልኬንስ ይሆናሉ ማለት ነው። ሩት ወርድ የምንለው ደግሞ ሃው መኒ ካርበንስ አር ኤግዚስትድ ኢን ዘ ሞለኪውል ኦን ዘ ሎንግስት ቼን ማለት ነው። ምን ያክል ካርበን ምን ያክል ወይም ደግሞ ቁጥር የካርበን ቁጥር አለው የሚለውን ያሳያል ማለት ነው። ዘ ሰፊክስ ኤኤንኢ ደግሞ የሚያሳየን ምንድነው አልኬን መሆኑ ነው ማለት ነው። ዘ ፋሚሊ ታይፕ ኦፍ ፋንክሽናል ግሩፕ ፎር አን አልኬን ማለት ዳት ኢዝ ዋይ ካርበን ካርበን ሲንግል ቦንድ መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። Good. So rules for nomenclature or naming of alkane. አልኬንን ኔም ለማድረግ ወይም ደግሞ ስም ለመስጠት ደግሞ የሚከተሉትን ሩሎች መከተል የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው። The first one is choose the longest carbon chains or the longest what parent chain መምረጥ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ረዥሙን በጣም ብዙ ቁጥር የካርበን ያለውን እንደ ፓረንት ቼን እንመርጣለን ማለት ነው። the other one number the chains with end nearest to the first substituent ካለው ወይም ደግሞ ብራንች ካለው ወደ ብራንቹ በሚጠጋ ወይም ደግሞ በሚቀርብ መልኩ ባለው ሳይድ ምን ታደርጋላችሁ? ለምሳሌ እንደዚህ ቢኖረን ካርበን here is also carbon here is carbon ቢኖረን አሁንም እንደዚህ ካርበን ቢኖረን ሌላ ካርበን እዚህ ጋር ቢኖረን እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ሰብስቲቲዩንት CH3 ቢኖረን ሰብስቲቲዩንት ቢሆን ስለዚህ ነምበሪንግ የት ነው የሚጀምረው? ከዚህ ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሰብስቲቲዩንቱ ቅርብ ያለው በዚህ ነው። በዚህኛው በኩል ምን ማድረግ አንችልም? ኔም ማድረግ ወይም ደግሞ ቁጥር መስጠት አንችልም ማለት ነው። so the third rule is what give the locations of the alkyl substituent by the numbering the main carbon chains of the carbon that is attached። ስለዚህ ምንድነው ማለት የሚታይል ስንተኛው ካርበን ላይ ነው የምናገኘው? ሁለተኛው ካርበን ነው። ስለዚህ ሎኬሽኑን ማሳየት መቻል አለን። ቱ ሚታይል እንላለን ማለት ቱ ሚታይል አየ ወይ ሚታይል ግሩፕ ስንተኛው ካርበን ላይ ነው ያለው? ሁለተኛው ካርበን ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ኦኬ the last and the fourth rules for naming of alkane is what put the substituent or the constituent in alphabetical orders ማለት ነው። ለምሳሌ ኢታይል ቢሆን በኢ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ሚታይል ስንል ደግሞ በኤም ነው የሚጀምር። ፕሮፓይል ስንል ደግሞ በፒ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ አልፋቤቲካሊ ቀድሞ የሚገኘው የትኛው ነው? ቀድሞ ያለውን ብቻ ነው ቀድመን የምንጽፈው ማለት ነው። ለምሳሌ ኢታይል ነው የሚቀድመው ከሚታይል ማለት ነው። ዘን ፕሮፓይል ይሆናል። ዘን ቡታይል ካለ ደግሞ እዚህ ጋር ይቀድማል ማለት ነው። ኦኬ ሰብስቲቲዩንት ሳይንታክስ ስንላይ ማለት ምንድነው? በቁጥርና እንግዲህ በነምበር እና በወርድ መካከል ምንድነው የምንጠቀመው ማለት ዳሽ ላይ ይኖራል። ለምሳሌ 2 3 እዚህ ጋር ትራይሚታይል ቢሆን ምንድን እናደርጋለን ማለት ዳሽ ወይም ደግሞ ሰረዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ያዘር ዋን ቢትዊን ኢች ነምበርስ በቁጥሮች መካከል ደግሞ ኮማ እንጠቀማለን። 2 ኮማ 2 ኮማ 3 but in the numbers in between numbers and words we use what hyphens or dash ላይ እንጠቀማለን ማለት ነው። so such for example an alkanes with 3 carbons እና ምንድነው ፕሮፔን ይባላል ማለት ነው። ፕሮፕ ማለት ሩት ወርድ ነው ወይም ደግሞ that indicates 3 carbon ማለት ነው። ane ማለት ደግሞ that is the family names of an alkane ነው ማለት ነው። second example is an alkane with 8 carbon atoms we call it what octane እንለዋለን። if it has what substituent ሚታይል ካለው ሚታይል ኦክቴን እዚህ ጋር በወርዱ መካከል ምን እንጠቀማለን? ሃይፈን ወይም ደግሞ ሰረዝ ማለት ነው። ሚታይል ኦክቴን እንላለን። so ሚታይል ምንለው substituent ነው ወይም ደግሞ it is branch ነው ማለት ነው። the other one oct ምንለው that indicates the number of carbon atom in a given alkane is what 8 carbon ነው ያለው ማለት ነው። ane for the single bonded alkane family መሆኑን ያሳያል ወይም ደግሞ ያመለክታል ማለት ነው። good the other one is structural formula of the alkanes. It is what the condensed form to write a chemical structures of a compound particularly for an alkanes such for example with the formula C4H10 ካለን ለምሳሌ ምንድነው structural formula ስናየው ይሄው ካርበን ካርበን ሲንግል ቦንድ ብቻ ነው ያላቸው that is attached with hydrogen atom ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ኮንደንስድ እንግዲህ structural formula ስናይ CH3 CH2 CH2 CH3 ይሆናል ማለት ነው። you can count the number of carbon and the number of hydrogens አራት ካርበኖች አሉት ማለት ነው። right this is
carbon number 4, so 3 plus 2 plus 2 plus 3, that is why 8 10 hydrogen in our line structure ስንመጣ ደግሞ this is why carbon number 1, this is carbon number 2, here is carbon number 3 and carbon number 4 አራት ካርበን አለው in this carbon there are what a lot of hydrogens ማለት ነው in carbon number 1 there is 3 hydrogen in carbon number 4 3 hydrogen there is in carbon number 3 and carbon number 2 2 hydrogens respectively ማለት ነው. Dude, the other one is isomers in organic compounds. Isomers are what? Iso means the same ማለት ነው. Iso ስንል ምን ማለታችን ነው? The same ማለት ነው. The same molecular formula, the same chemical formula, the same number of atoms but different structure ወይም ደግሞ 3D conformation ያላቸው chemical compounds isomers እንላቸዋለን. They differ with chemical as well as physical property of the molecules. But they have what different structures ማለት ነው. So the number of possible isomers increasing rapidly as the chain length will be what increase chain length ወይም ደግሞ number of carbon እየጨመረ በሚሄድበት ቁጥር possible isomer ምን ይሆናል ይጨምራል ማለት. Such for example this is the hexane C6H14, so this is what the hexane structure. This is why a 6 carbon with 14 hydrogen is also another 6 carbons with other hydrogens 14. So 2 methyl pentane, 3 methyl pentane, 2,3 dimethyl butane, and also 2,2 dimethyl butenes are the isomeric forms of such C6H40 ማለት ነው. ሁሉም እነዚህ ጋር የምታያቸው ስትራክቸሮች ምንድነው ሞለኪውላር ፎርሙላቸው ወይም ደግሞ ኬሚካል ፎርሙላቸው ምንድነው C6H40 ነው. በት ስትራክቸራል ስታያቸው ምንድነው የተለያዩ ናቸው ማለት. those are chemical compounds which have the same molecular formula but different in structural organization or structural ማለት ነው. Excellent. So the other one, cyclic alkane. Cycle means it was a ring structure. This is the type of an alkane that have what ring structures or ring ወይም ደግሞ ናቸው ይኖራቸውም cyclic ማለት cyclic የሆኑ ናቸው ማለት circular. So they are commonly forms rings and they have what general formula differ from the parent alkanes. ከአልኬን በተለየ መልኩ ፎርሙላ አላቸው። ፎርሙላቸው ምንድነው CnH2n ብቻ ነው. So they can reduce it by 2 hydrogens from the parent alkanes. ከአልኬን በሁለት ሃይድሮጅን ይቀንሳሉ ማለት ነው. Where n starts from what 3. For cyclic alkanes or for cyclic alkane hydrocarbons the number of carbon must be once greater than or equal to 3. So such for example this adds a prefix from the parent alkane ምን ይጨምራል ማለት cyclo የሚል cyclohexane, cyclopentane, cyclobutane, cyclopropane, cyclooctane እያልን እንሄዳለን ማለት ሳይክሎ የሚል ከስማቸው መጀመሪያ ላይ ምን ይጨመራል ፕሪፊክስ ይጨመራል ቅድመ ቀጥያ ማለት ነው. This is what the condensed structure or cyclic structures of C6H12 ማለት ነው ወይም ደግሞ ሄክሳጎናል ነው. cyclohexane ስናየው ምንድነው this is what condensed structure, this is what line structures, and that is why ring structures cyclohexane. So the second the hydrocarbon is alkenes. Alkenes can be identified by their what functional group or carbon double bonds with the general formula CnH2n which is isomeric with that of the corresponding cycloalkanes. ስለዚህ ምንድነው አልኬን ከሳይክሎ አልኬን ጋር ምንድናቸው ማለት they are what isomer ናቸው ማለት ነው. Alkenes are considered to be what unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons ስንል they may contain what carbon double bond or carbon triple bond. That is why multiple carbon bonds are existed for the same sake of what unsaturated hydrocarbon. But alkane የምንላቸው carbon single bond ከሆነ saturated hydrocarbon እንላቸዋለን because their carbon atoms are all bonded within that of fewer numbers of hydrogens than the corresponding alkanes. ከአልኬን አንፃር ስናያቸው ያላቸው ሃይድሮጅን ይቀንሳል ማለት ነው. በሁለት ሃይድሮጅን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው 2n plus 2 ነበረ 2n ብቻ ይሆናል ማለት ነው. So they differs from the parent alkanes in two respective reasons. The first one the chain or the mean or that is the chain length must contain both carbon atoms of double bonds or carbon double bond ይኖራቸዋል ማለት ነው. So numbering for nomenclature is what started with the nearest to that of the carbon double bond. ሁልጊዜም ነምበሪንግ ወይም ደግሞ ቁጥር የምንሰጠው ከምንድነው ማለት ነው carbon double bond ቅርብ ወደ ሆነበት መንገድ ወይም ደግሞ በሆነበት አቅጣጫ ነው የምንሰጠው ማለት ነው. So the suffix for alkene is what ended with what ene ማለት ነው. ስማቸው መጨረሻ ላይ ምንድነው ያላችሁ ene ነው. alkene ከሆነ ግን ane ነበር ማለት ነው. The other one is there is isomerism in alkanes.
As you know that isomers are what chemical compounds which have the same molecular formula but different structures ማለት ነው። so cis trans isomerism አላቸው ማለት ነው። alkene ወይም ደግሞ carbon carbon double bond, the double bonded carbon atoms in alkenes are what trigonal planar in geometry and they have what a bond angles of 120 and it is hybridization is what sp2 hybridization. So the pi bonds of the carbon double bond restricts what rotation. So this type of another type of stereoisomers also called cis trans isomerism or geometrical isomerism ያሳያሉ ማለት ነው። ይሄ geometrical isomerism አላቸው ማለት ነው። what type of cis and trans ስንል ምንድነው? cis ስንል ምንድነው? the same ማለት ነው። that is why እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ካርበን double bond እዚህ ጋር ክሎሪን አለ ወደ ላይ ማለት ነው። እዚህም ጋር ክሎሪን አለ በላይ በኩል ነው ያሉት ማለት ነው። ከታች በኩል ስናይ ደግሞ ሃይድሮጅን አለ። they are on the same side ማለት ነው። በተመሳሳይ ሳይድ ከሆኑ cis ይባላል። cis means the same ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመለከት ግን ይሄው ክሎሪን ከላይ ነው፣ ሃይድሮጅን በሌላኛው ካርበን ላይ ሃይድሮጅን ያለው በላይ በኩል ያሉት የተለያዩ ናቸው። ዛት ኢዝ ትራንስ ማለት ኦፖዚት ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሎሪኑ ምንድነው በላይ በኩል ነው፣ እዚህኛው ካርበን ላይ ያለው ክሎሪን ደግሞ በታች በኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦፖዚት ከሆኑ ትራንስ ይባላል። ዲስ ታይፕ ኦፍ አይዞመሪዝም ዊ ኮል ጂኦሜትሪካል አይዞመር እንለዋለን። ሶ ሲስ ትራንስ አይዞመርስ ሃቭ ዋት ዲፈረንት ኦሪየንቴሽንስ ዊዝን ዘ ሴም or similar structural features ማለት ነው። So the last and the third type of hydrocarbons are alkynes, which are unsaturated hydrocarbon with the formula of C double bond C ማለት ነው። ወይም ደግሞ ካርበን ካርበን ትሪፕል ቦንድ ካላቸው ማለት ነው። within the general formula CnH2n minus 2 which is isomeric with cycloalkenes. cycloalkene ጋር isomer ናቸው ማለት ነው። So because a carbon triple bond can bond only within another atom, so the geometry around each carbon is what linear ነው የሚሆነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካርበን ትሪፕል ቦንድ ከሆነ ይሄኛው ካርበን ለምሳሌ ከአንድ ሃይድሮጅን ብቻ ነው ቦንድድ የሚሆነው፣ ይሄኛው ካርበንም ከአንድ ሃይድሮጅን ብቻ ነው ቦንድድ የሚሆነው። therefore this bond angle ምን ይሆናል ማለት ነው? linear 180 degree ይሆናል ማለት ነው። so each carbon has what sp hybridization, that is linear structure ነው የሚኖራቸው። they are named in the same way as that of the corresponding alkenes except that the suffix is what ended with yn ይሆናል ማለት ነው። ስማቸው ላይ alkynes ይባላሉ ማለት because their localized pi electrons are what carbon triple bond and carbon double bonds are electron rich and acts as what functional group. So the functional group for alkyne is carbon triple bond, the functional group for alkene is carbon double bond. So due to this alkynes are more reactive than the corresponding alkene and alkynes due to their linear structures and what they have what triple bonds ማለት ነው። ቦንድ አንግላቸው በጣም ሃይ ስለሆነ ማለት ነው። so the other one is the other organic molecules or organic compounds are the alcohols and ethers. Okay, when come up with an alcohols are what an organic compounds with an OH group or hydroxyl groups as a functional group. So OH group or hydroxyl group or functional group in alcohol, we call it hydroxyl groups or we call it ROH. ROH means this is a functional group or an identity for a molecule called alcohols ማለት ነው። alcohol መሆኑን በዚህ ነው። OH group ካለው alcohol ነው ማለት ነው። so in order to name an alcohols, the positions of the hydroxyl group is indicated by a number before the names ማለት ነው። so the hydrocarbon must be numbered so that the positions of the OH group must be in the lowest possible numbers. ለምሳሌ የሆነ እዚህ ጋር ካርበን አለ። ለምሳሌ ይሄኛው ካርበን ቼን ቢኖረን በሁሉም አቅጣጫ በዚህም ብንቆጥር በዚህኛው ብንቆጥር ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን ሃይድሮክሳይል ግሩፑ ቅርብ ወደ ሆነበት አካባቢ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ኖሜንክሌቸር ኦር ነምበሪንግ ይጀምራል። ይሄን ለምሳሌ ብንወስድ ከወደዚህ ነው ቁጥር የምንሰጠው 1 2 3 እያልን የምንሄደው። ነገር ግን ከወደዚህ አንድ ማለት አንችልም፣ ምክንያቱም the OH group is farthest far away from that of what the carbon chains ማለት ነው። this is why 2 ሚታይል እዚህ ጋር ሁለተኛው ካርበን ላይ ሚታይል ግሩፕ አለን። 1 ፕሮፓኖል OL ካለው መጨረሻ ስማቸው ላይ OL ካለ አልኮሆል ናቸው ማለት ነው። so when naming is an alcohol, drop the last or the suffix e ending from the parent hydrocarbons or alkanes or alkenes or alkynes by replacing what OLE የመጨረሻዋን e በምን መቀየር ማለት ነው? በOLE እንቀይራለን ማለት ነው። አልኬን የነበረው አልካኖል ይሆናል ማለት ነው። that is why ፕሮፔን የነበረው ፕሮፓኖል፣ that is why ሚቴን የነበረው ሚታኖል ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢታኖል የሚሆነው ከየት ነው? ከኢቴን ወደ ኢታኖል፣ ፕሮፔን ፕሮፓኖል ይሆናል ማለት ነው።
Here, the other one is a chemical as well as a physical property of an alcohols. Physical property of an alcohols capable of hydrogen bonding, because there is existence of OH group or hydroxyl group. They can have the tendency to form hydrogen bonding with waters. So they have higher melting points due to hydrogen bonding. Alcohols of up to 4 carbon atoms are soluble in water by forming hydrogen bonding. But higher alcohols can have what large numbers of hydrocarbon chains. That is why R group. So they make it what insoluble in waters. Productions of alcohol. Alcohol can be produced by a mechanical or a chemical reaction called fermentation, which is the productions of ethanol or alcohol from sugars by the actions of yeasts. So this is what the raw material is, glucose or sugar, and it can be oxidized, reduced to the form of ethanol plus carbon dioxide gases. So additional reactions of alkane with water can lead to the formation or the synthesis of alcohol. This is why the carbon-carbon double bond within that of the water, it can form alcohols or primary alcohols, ethanols. The other organic compounds, we call it ethers. Ethers are a compound with oxygen is bonded to 2 carbon atoms. That is within the functional group R O R prime ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሁለቱም ምንድን ናቸው? ካርበን ይሄኛውም ካርበን ያለው ነው፣ ይሄኛውም ካርበን ያለው ነው ማለት። So they are typically volatile organic compounds. They are liquid at ordinary temperature. So the alkyl group attached to the each linkages are named in alphabetical orders, followed by ethers like ether molecules or diethyl ether, dimethyl ether, propyl ether እያልን ስማቸውን መጨረሻ ላይ ምን እንጨምራለን? ኢተር የሚል እንጨምራለን ማለት። When our group is the same on both sides, it is acceptable to drop the prefix di, like diethyl ether, right? Diethyl ether. This is ethyl. This is why diphenyl, this is phenyl, this is also phenyl, diphenyl ether, this is ethyl, this is also ethyl. That's why we call diethyl ether እንላለን ማለት ነው። Excellent. So the other one is ethers have lower boiling points than that of the corresponding alcohols within the comparable masses, but because of this is why they have what additional R group. So ethers are less soluble than alcohols within water because they can have low tendency to form hydrogen bonding with waters, but they can be what soluble in hydrocarbons or that is organic solvents like halocarbons, or that's why the diethyl ethers or some sort of acetones and so forth helps to create what polarity. Good. So carbonyl groups containing organic compounds is a functional group within the general form of C double bond O. We call carbonyl group እንላለን። carbonyl carbons ይባላል ማለት ነው። So oxygen can be bonded to a single carbon atoms by a double covalent bond. This is what we call carbonyl groups. The carbonyl group may be the indicators or the functional group for an aldehyde or a ketone. So aldehyde is an organic compound in which the carbonyl carbon is bonded with a single hydrogen atoms, or hydrogen atoms is bonded to the carbonyl carbons ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቲማ carbonyl carbon አለ። ሶ ሲንግል ሃይድሮጅን አታች ካደረገው አልዲሃይድ ይባላል ማለት ነው። ሶ አር ሲ ደብል ቦንድ ኦ ወይም ደግሞ አር ሲ ደብል ቦንድ ኦ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤች ይሆናል ማለት ነው። ሲንግል ሃይድሮጅን is bonded to it. Good. So naming of aldehydes are one named by the replacing the last E by what? ALE. AL. ለምሳሌ አልኬን የነበረው አልካናል ይሆናል ማለት ነው። ሚቴን የነበረው ሚታናል፣ ኢቴን የነበረው ኢታናል እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ኢን በምን በኤኤል እንቀይራለን ማለት ነው። The carbon chain must be numbered as so that the aldehyde functional group is what? Lowest possible numbers ማለት ነው። That is richest to nearest to the carbonyl carbons ማለት ነው። እዚህ ጋር ነምበሪንግ የሚጀምረው ምንድነው? በካርቦኒል ካርቦን ነው ማለት ነው። this is 2, this is 3, right? this is 4 ማለት ነው። ስለዚህ ሚታይል ግሩፕ አታችመንት አለ። so 3 methyl butanal እንላለን ማለት ነው። 3 methyl butanal because it contains what? 4 carbons with methyl group attached to the third carbon ማለት ነው። The other carbonyl group containing organic compound is ketone. Ketone is a carbon group is directly attached with another alkyl group. That is why R C double bond O, this carbonyl group
is attached with R prime ማለት ነው። another R prime ይኖረዋል። so the R group may be the same or different ሊሆን እነዚህ አሮቹ ሁለቱም አሮች ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። naming by changing the ending of the longest continuous carbon chains by e የነበረችውን 1 በሚል ONE replace ይደረጋል። ለምሳሌ ሚቴን ከነበረ ሚታኖን ይባላል ማለት ነው። ፕሮፔን ከነበረው ፕሮፓኖን ይባላል ማለት ነው። this such for example this is a 3 carbon containing the ketones so 1 2 3 propanol ይባላል ማለት ነው። propanol right propanol the other example እዚህ ጋር እንደምታዩት 1 2 3 4 5 6 carbon containing what ምን ይባላል ማለት ሄክሳኖን እንለዋለን ማለት ነው። ሄክሳኖን right እዚህ ጋር ስንመጣ ምንድነው አር ፕራይሙ እና አሩ ምንድናቸው ማለት የተለያዩ ናቸው። ግን እዚህኛው ጋር ስንመጣ ግን ሁለቱም አሮች ምንድናቸው ዘሴም ናቸው ማለት ነው። that is why አር እና አር ፕራይሙ ወይ ዘሴም ሊሆን ይችላል ዲፈረንት ሊሆን ይችላል ያልኳችሁ ማለት ነው። so the other one is the use or the applications of aldehyde and ketones. They are what isolated from plants or animals and they have fragrant penetrating odors በጣም የሚሰነፍጥ በጣም ለአፍንጫ የሚከብድ ሽታ አላቸው ማለት ነው። so almonds what contain what the benzaldehydes vanillin vanillins and cinnamon they have what flavors due to aldehyde and ketone what pleasant or that penetrating odors. Propanol is an excellent solvent used in what nail polish removal. So the simplest aldehyde methanol is used for preserving what biological specimen for what embalming of fluids, particularly for what preserving what human bodies ማለት ነው። ጊዜ ይሄ ሚታናል የምንለው ለብዙ ነገሮች በተለይ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ለሂውማን ቦዲ ወይም ደግሞ ባዮሎጂካል ስፔስመኖችን ሳይበላሹ ለማቆየት ያክል ያገለግላል ማለት ነው። so the next oxygen containing hydrocarbons is what carboxylic acid. This is one anorganic weak acids. Organic acids are weak acids. They contains what the carbonyl carboxyl groups, not carbonyl group. This carboxyl group are C double bond O OH. This is what called carboxyl group እንለዋለን። እቺኛዋ separately what carbonyl group እንላለን። ነገር ግን OH group ካለው carboxyl that is ከሃይድሮክሲል ግሩፕ ኦክሲል የሚለውን ይወስዳል። ካርቦ የሚለውን ደግሞ ከካርቦኒል ግሩፕ ይወስድና ካርቦክሲል ግሩፕ ይባላል ማለት ነው። so this is why carboxyl group or RCOOH is always at the end of the hydrocarbon chain. So naming of those carboxylic acid can replace the last E with oic acid. oic acid እንላቸዋለን ወይም ደግሞ followed by the word oic acid ይቀየራል ማለት ነው። good so those property of carboxylic acid major manifestation or characterization of physical property those carboxylic acids low mass carboxylic acids are what volatile and they are colorless within sharp unpleasant odors. volatile ናቸው easily what evaporate ማድረግ ወይም ደግሞ ልክ ከከፈትናቸው ምን ያደርግ አየር ላይ ይተንብናል ማለት ነው። so they are also soluble in water because they can form what hydrogen bonding with water. That is with high molecular mass are waxy odorless solids with low melting point አላቸው በጣም low melting point ነው ያላቸው and they have higher intermolecular force than that of hydrogen bonding of water in turns leads to high boiling point ይኖራቸዋል ማለት ነው። the last but not the least oxygen containing hydrocarbon is esters. esters ስንል ምንድነው OH group of the carboxyl group can be replaced by what OR ይሆናል ማለት ነው። ከካርቦክሲሊክ አሲድ RCOOH የነበረው RCO እቺን የመጨረሻው ምን ትሆናለች OH የነበረው ወደ OR ይቀየራል ማለት ነው። this R group may be the same or different ሊሆን ይችላል። RC double bond O R prime ይሆናል ማለት ነው። so naming of those esters from the names of the alkyl group from the alcohols followed by the names of what ኦይክ አሲድ የነበረው ካርቦክሲሊክ አሲድ ወዴት ATE ኤት ሚል ሪፕሌስ ይደረጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሮፓኖይክ አሲድ ወይም ደግሞ ኢታኖይክ አሲድ ከነበረ ምንድነው ሚታይል ኢታኖኤት እንለዋለን ማለት ነው። that is why it is formed from the reaction between carboxylic acid and what alcohols. mostly esters are formed from the reaction between alcohols and carboxylic acid will forms ester plus water that is esterification reaction ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይባላል ማለት ነው the reaction between carboxylic acid and alcohols to form ester plus water we call it esterification reaction ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። okay the last one is the saponification reaction. Saponification reaction soap is prepared by the hydrolysis or the reaction between triacylglycerol fat or animal fat
with strong basic solutions like sodium hydroxide or potassium hydroxide ማለት ነው። The reaction between fat or this is what triacylglycerol with strong base will form what alcohol plus that of what the salts of fatty acid, sodium salt of fatty acid, or so potassium salt of fatty acid we call soaps. The process of soap formation from fat and strong bases we call saponification reaction ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። Saponification reaction is the reaction between animal fat, particularly triacylglycerol, with what strong base, not only sodium hydroxide but also what potassium hydroxide, and forms what soap plus alcohols. We call saponification reactions. So this is all about the today's presentation. If you have any doubt, any question, you can raise out in the comment box. ስለዚህ የዛሬ ትምህርታችን ይህን ይመስል ነበረ። እንዳጠቃላይ እንግዲህ የፍሬሽማን ኬሚስትሪ ኮርስ በዚህ ይጠናቀቃል ማለት ነው። እንግዲህ ሀሳብ አስተያየት ጥቆማም ካላችሁ በኮሜንት ቦክስ እያሳወቃችሁኝ እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። ስለነበረን ቆይታ ከልብ እያመሰገን በያላችሁበት ሁሉ መልካሙን ተመኘን። ባይ ባይ።